बनाने का। क्या? फेस मास्क। किथे किथे जा रहा है? हाँ शुरू हो गया उसका। क्या? शिवाजी नहीं। किथे किथे जा रहा है? हाँ शुरू हो गया उसका। कैसा बना? दही है ना, दही चाहिए थोड़ा सा। दे उधर उसमें देख। दो खुला वाला दही है। एक कटोरा में बंद करके। दही थोड़ी ना लगा। कौन सा नहीं लग रहा है। हाँ रखे देख। तुम ये खाने में डालोगे? खाने की चीज में कोई डालते क्या? क्या खाने की चीज में? क्या खाने की चीज मुंह में लगाते तो 1000 रुपए खर्चा करोगे फेसबुक के लिए। नेट रो रहा है।
बैठा देखा अगर दिल्ली बहुत ज़्यादा बिस्किट बना रहा है और ये कर रहा है तो हाँ सही है करने का टाइम चालू है मेक करने का। अच्छा इसके लिए हाँ वो यार सब बोल रहे थे जाने ना दो तीन दिन से बहुत ही हो क्या बना रहे हो? बढ़िया क्या चिकन है? हाँ वही सॉसेजेस उस दिन बनाए ना बड़ा था सुबह में बना दिया